मई श्री माँ परम प्रभु श्री अरविंद समस्त अपा भाई मानू मोर प्रणाम। आज एक विषय जार ना है साधकर मनोभाव। साधकर मनोभाव किपरि हेबा उचित आज से विषय आमे आलोचना करिबा। एही सूर्यस्नात पथ केवल सेही माने अनुसरण करिपारिबे जो माने जीवन रे समर्पण अभ्यास करने को सक्षम। प्रथमे यह हेब एक केंद्रीय समर्पण और तापरे सत्तार समग्र अंशरे संपूर्ण आत्मनिवेदन। जदिओ सेमाने केंद्रीय समर्पणर मनोभाव को उपलब्धि करिथांती और बजाय रखी पारिथांती, जदि सेमाने संपूर्ण भाव में परमंक उपरे निर्भरता रखिथांती एवं परमंक निकटरू जहा किछि आसे ताकू अति खुशी रे ग्रहण करती, तेबे सेमानंकर पथ हेब सूर्यस्नात सीधासलख और सहज। सेमाने सकल बाधा विघ्न ठारू निजको रक्षा करि पारिबे नाही। भगवानंकर संधान रे जाउथुबा कोनोसी साधक ताहा करि पारिबो नाही, किंतु सेमाने बिना दुख जंत्रणा और नैराश्य रे सेही सब बाधा विघ्नर सम्मुखीन हेबा पई सक्षम हेबे। आम सत्तार समस्त अंशर प्रकृति जो अविद्या ताहा ही यही सब नियम को आम उपरे लदी देउछि। आम शरीर सत्ता हेउछि विपुल अज्ञानर एक स्तूप। ज्ञान रहित कामना वासना और आवेग उत्तेजना रे प्राणसत्ता पूर्ण। मन मध्य होई उठिछि अविद्यार एक अस्त्र, जहाँ आगकू माड़ी चलीछि एक अपरिपूर्ण न्यून स्तरर और बाह्य ज्ञान दिगरे। एही उभयंकर अविद्यार मध्य देई आगेई चलुछि जिज्ञासुर पथ। कारण दीर्घदिन धरी अनुभूति और उपलब्धिर कौनसी आलोकरेखा ताहार दृष्टिगोचर होई नाही। से केवल देखिछि मनर अनेक आशा, अनेक धारणा और अनेक कल्पना, जहाँ सब यथार्थ आध्यात्मिक दृष्टिर अंतर्गत नुहे। से हुए तो देखिछि अनेक आलोकर छटा अथवा आलोकर समय, किंतु से सब आलोक क्रमशः उभेई जाई थाए एवं एही दीप्यमान समयर पश्चातरे थाए अंधकारर सामयिक बा दीर्घ स्थिति। जदि साधक मध्य थाए विश्वास अथवा विश्वास परिवर्ते सही साधनार मध्य देई जीवा पई दृढ़ संकल्प, तेबे सही परि जाई जाई से दिव्य उपलब्धिर आनंद और आलोक मध्य प्रवेश करि थाए। जदि यथार्थ समर्पणर अभ्यास तार थाए, तेबे से सबुर आवश्यकता आ रहे नाही। सेतेबेले से सीधा सूर्यलोकित पथ मध्य को प्रवेश करि पारि थाए। पूर्ण जोगर अर्थ हेउछि चारोटी पथर समाहार। मानस पई ताहा ज्ञान जोग, हृदय पई ताहा भक्ति जोग, संकल्प शक्ति पई ताहा कर्म जोग एवं समग्र प्रकृति पई एहा हेउछि एक पूर्णतार जोग। बौद्धिक मानसर कर्मबहुलता पुणी ताहार चिंताधारार अहंकार, मतांधता, धराबंधा अभिमत एवं ताहार प्रमादपूर्ण विचार बुद्धि प्रभृति प्रति आसक्ति प्रभृति ताहार अंतर आलोक को अवरुद्ध करी रखि थाए और भक्तिर जुआर आड़क प्रतिहित करि थाए। एहा मध्य एक बाह्य मानसिक क्रिया प्रक्रिया प्रति जड़ित होई रही पारे एवं अंतर मध्य प्रवेश करिबा पई एवं चैत्य दृष्टि और आंतरसत्तार अनुभूति सबुर निर्देश मानिबा पई अनिच्छुक होई पारे। जदिओ यही अनुभूति और दिव्य दृष्टि जोगु ही भक्ति वृद्धि पाए और विजय प्राप्त हुए। ठीक सेही भली मध्य मनुष्यर प्राणसत्तारे थिबा कामना वासना और उत्तेजना आदि विभाव सबु और ताहार अहंभाव पथ को अवरोध करे एवं भगवानंक निकटरे मन और हृदयर आत्मनिवेदन पई बाधा सृष्टि करे। जो व्यक्ति निज मनर कौतूहल जोगु बा ज्ञान अर्जन करिवार लिप्सा जोगु जोगपथरे पाद देई थाए, अचिरे नैराश्य बा सेपरि किछि कारण जोगु सेई पथरु तार विच्युति घटे। आहुरी मध्य जो माने अंतरर उच्चाभिलाष बा प्राणिक वासनार पूर्ति पई एही पथ बाछि थांती, सेमाने विद्रोह नैराश्य बारंबार घटुथुबा विषाद जोगु सेथिरु दूरेई जाआंती। एबे आमर सबुठारु बड़ शक्ति हेउछि मन। चिंताशील मन और हृदय एवं सेमानक पश्चातरे रहिथिबा आत्मा और चैत्य सत्ता माध्यम आमे दिव्य चेतना मध्य को क्रमे उन्नीत होई परिबा। कारण दिव्य शक्ति प्रथमे जो समस्त विभाव को प्रकाश करने को चाहे ताहा हेउछि मन को केंद्रीय सत्ता सहित एकीभूत करिबा।
विश्वास बा मानसिक ध्यान धारणा को और यथार्थ अभिप्सा हृदयर शांत धीर भाव को संचार करने एवं से सब सहित मन को एकत्र रखा जद्वारा ये सब यथेष्ट परिमाण रे शक्तिशाली हेबे ताहेले मन और हृदयर नाना प्रकार विरोधीकारी शक्ति थिबा सत्वे से सब बलशाली होई रहिजिबे। जहाँ भी हेउ प्राणसत्ता को नहीं आरंभ करने बड़ विपज्जनक। सही सत्तारे मानस स्तर अपेक्षा बाधाविघ्न अधिक संख्यार आसे और अधिक भयंकर भाव में आसे। अधिकंतु प्राणसत्तारे साधना करिबारे असंख्य विच्युति और स्खलन घटी थाए। आत्मा और चैत्य सत्ता मध्य को प्रवेश करने एते सहज नुहे, कारण ताहा अहंभाव कामना बासना और उत्तेजना प्रभृतिर एक कठिन आवरण द्वारा आच्छादित हो रही जाए। प्राणिक अनुभूतिर एक गोलक धंदा जहाँकि सर्वदा निर्भरयोग्य नुहे। छोट छोट सिद्धिर प्रलोभन अंधकार शक्ति प्रति अहंर आकर्षण यही नानादी प्राणिक अनुभूति भितर साधक निजर सत्ता को हजाई दे पारे। यही जोग पई आवश्यक दिव्य सत्यर आविष्कार और ताहाकु प्रकट करने अभिप्सा सकाशे जीवन को समग्र भाव में उत्सर्ग करने केवल ताहा ही नितांत आवश्यक, अन्य किछि नुहे। तुम्हें तुमर आंतर क्षेत्र को प्रवेश कर एवं आध्यात्मिक जीवन पई एक संपूर्ण उत्सर्गीकृत चेतना मध्य बास कर। जदि यथार्थरे तुम्हें जोग साधना करी साफल्य अर्जन करने को चाह तेबे मानसिक अभिरुचि प्रति थिबा आसक्ति क्रमशः तुम चेतना मध्यरु खसी पड़िबा उचित। प्राणिक लक्ष्य आकर्षण और आसक्ति उपरे गुरुत्व देवा इत्यादि समस्त किछि को तुम चेतना मध्यरु निश्चित भाव में अपसारण कर। परिवार आत्मीय बंधु और देश पाई थिबा समस्त प्रकार अहंगत आकर्षण प्रभृति चेतना मध्यरु बहिष्कार कर। भगवान द्वारा उद्दिष्ट मार्ग सबू मनीष मन प्रस्तुत मार्ग परि नुहे किंबा आमे चाहूथुबा आदर्श भली नुहे। तेणु से सब को विचार करवा अथवा भगवानंकर कौन करवा उचित बा अनुचित सेथिपाई कौनसे नियम बांधी देवा एक बारे असंभव, कारण आमे जेतिकी जानिपारू भगवान ताठारू अधिक जानी थांती। भगवानंक उपरे निज मन प्राणर इच्छा सबको लदी न देई बरम भगवानंक इच्छा को ग्रहण करी ताहाको अनुसरण करवा ही साधना पाई यथार्थ मनोभाव। तुमर मन और हृदय रे स्थिर भाव में संकल्प कर जे दिव्य सत्य पाई तुम जीवन धारण करुछ एवं केवल ताहारी पाई एहार विरोध करुथबा और असमंजस्य गतिवृत्ति सबको तत्क्षणात् प्रत्याख्यान कर। निम्नतर कामना बासना ठारू निजको दूर रे रख। निजे केवल भगवान शक्ति आड़ को उन्मुख होगापी अभिप्सा रख। अन्य किछि प्रति तिले भी नुहे। तुम्हें यही सब को आंतरिकतार सहित कले प्रत्यक्ष और आशु सहायतार केबे भी वंचित हेब नाही। साधकर प्रयोजनीय जिनिस जेते संभव कम हेबा उचित, कारण जीवन में यथार्थ प्रयोजन हेउथुबा वस्तु बहुत कम। अवशिष्ट वस्तु संभार हुए तो व्यवहार्य वस्तु नचेत जीवन को अलंकृत करने भोगविलास पाई। ये दुईटी सत्तार गोटी को मानि चली पारिले ही जड़े जोगीर कौनसी जिनिस को निज अधिकार रे रखिबार बा भोग करिबार अधिकार अछि। जदि से साधना समय आसक्ति बा कामना बासना बिना किपरि जिनिस गुड़ी को व्यवहार करने को हुए से संपर्क में निजको तालीम देवा पाई एवं भगवत इच्छा अनुजाई एक यथार्थ उपयोग निर्भुल संगठन व्यवस्था और परिमाप सह सेगुड़ी को ठीक भाव में व्यवहार करने को शिखिबारे। जदि से जिनिस सब प्रति आसक्ति और कामना मध्यरु मुक्त होता है, जदि सेगुड़िक हराइले बा न पाइले से टिकिए हेले व्यस्त विव्रत न हुए तेबे ताहा यथार्थ मनोभाव। पुनश्च जदि ताहार थाए लोभ कामना दाबी किंबा कौनसी किछि वस्तु को से निजर बोली दाबी करे और ताको उपभोग कले किंबा जिनिस गुड़ी को हराइले बा पाइले उत्कंठा दुख राग बा विरक्ति मन मध्य आसे तेबे जानिब जे से ता मनोभाव रे मुक्त नुहे एवं तेणु से सब वस्तु गुड़िकर व्यवहार करिवार पश्चात तार यथार्थ मनोभाव नाही। अर्थात साधनार विपरीत मनोभाव ही एबे सुधा रही। जदिबा से मनोभाव
ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି ଅଥବା ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଛି, ତଥାପି ଯଦି ଜିନିଷ ସବୁ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଶିଖିନଥିବ, ତେବେ ସେପରି ଭାବରେ ଜିନିଷ ସବୁର ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ତା'ର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଓ ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ ସହିତ ସେ ସମସ୍ତ କିଛି କରିବ। କାରଣ ସେ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିବ ବା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବ, ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଓ ସମଗ୍ର ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ। ସାଧକ ସର୍ବଦା ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବ। ଚେତନା ନିରନ୍ତର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥିବ, ଯେପରିକି କିଛି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ଆନ୍ତର ଚେତନା ଓ ଆନ୍ତର ଅନୁଭୂତିରେ ଚେତନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କିଛି ଶୁଣିବ, ତାହା କେବଳ ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ଓ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବ, ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଗତିବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ବା ଅଧିକୃତ ନ ହୋଇ, ତେବେ ଯାଇ ତାହା ହୋଇପାରିବ ସାଧନା ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାଧକ ଯଥେଷ୍ଟ ସାବଧାନ ହେବ ଯେପରି ତା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ବା ସ୍ୱାର୍ଥଜନିତ ପ୍ରମାଦ ରହିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗର୍ବ ବା ଅହଙ୍କାର ରହିବ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବାର ମନୋଭାବ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଦାବି ବା ଅହଙ୍କାର ରହିବ ନାହିଁ। ତାହାର ମନୋଭାବ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ସରଳ, ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରକୃତିର ଚୈତ୍ୟଗତ ପରିପ୍ରକାଶ, ଯଦ୍ୱାରା ତାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଯଥାର୍ଥ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି, ନିରବତା ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ସର୍ବଦା ରହିଥାଉ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେସବୁକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ରଖ। ସାଧାରଣ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅସ୍ଥିର ଅସନ୍ତୋଷବୋଧ ଏହି ଯୋଗ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନୁହେଁ। ଏକ ଅନ୍ତରର ଆହ୍ୱାନ, ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏକ ମହାନ ସ୍ଥିର ଭାବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ସାଫଲ୍ୟ ସକାଶେ ନିତାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଓ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛ ବୋଲି ସର୍ବଦା ସଚେତନ ଥାଅ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିର ଅଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ, ଚିନ୍ତା ବା ଅନୁଭବ କର ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ କାମନା ବାସନାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଦିଆଯାଇ ନଥାଏ। ଯୋଗ ସାଧନାର ଦାବି ହେଲା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆଣିବା, ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନୁହେଁ। ପ୍ରାଣସତ୍ତାର ପୂର୍ବତନ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ସର୍ବଦା ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଚାଲିଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ନିଜ ସତ୍ତାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କର ଓ ସେଥିରେ ନିରନ୍ତର ଲାଗି ରହ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆନ୍ତର ସତ୍ତାରେ ସର୍ବଦା ବାସ କର, କାରଣ ତାହା ହିଁ ତୁମର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ତାର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେହିଠାରେ ଥାଇ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରସାରଣ କର। ଏହି ଯୋଗ ପୃଥିବୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କର, ତାହା ହେଉଛି ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ କର, ଅନ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯଦି ସର୍ବଦା ଏହା ସହିତ ସଂଯୋଗ ରଖିଥିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ଆପେ ଆପେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯିବେ। ତୁମେ ଯଦି ଚାହଁ ଯେ ଏହାର ବିକାଶ ଓ ଅଗ୍ରଗତି ଅବ୍ୟାହତ ରହୁ, ତେବେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ନୀରବତା ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅତ୍ୟଧିକ ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍ତେଜନା ବ୍ୟତିରେକ ଯାହା ତୁମ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବ, ସେହିସବୁକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶାନ୍ତି ଓ ନୀରବତା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, କାରଣ କେବଳ ଶାନ୍ତ ମାନସ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମେ ଧାରଣ କରିପାରିବ। ବଚନ ଓ ଚିନ୍ତନ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରୟୋଜନ। ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ସାଧକ ତାହା ଲାଭ କରିପାରେ ଏବଂ ନିଜେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାହା ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାସ କରିପାରେ, ତେବେ ତାହା ହିଁ ଅଗ୍ରଗତି ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦିବ୍ୟଜନନୀ ସର୍ବଦା ସମୀପରେ ଅନ୍ତରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ତିମିରାଚ୍ଛନ୍ନ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ ବା ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସାଧକର ମନ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆନ୍ତର ଭାବରେ ବା ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଯଦି ସାଧକ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରେ, ତେବେ ତାହା ସମଗ୍ର ଆଶ୍ରମରେ ଏକ ଅବାଞ୍ଛିତ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବ। ସାଧକ ଯାହା କରୁଛି ସମସ୍ତ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଓ ସମସ୍ତ କିଛି କର୍ମ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ହିଁ। ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ ଯୋଗ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ
ସର୍ବଦା ରହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସାଧକ ଆହୁରି ଆଗେଇ ଯିବା ପ୍ରୟୋଜନ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ସେହି ଚେତନାର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେମାନେ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଟକି ରହି ଯାଇପାରନ୍ତି। ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଅଜ୍ଞାନ ଓ କ୍ରିୟାକଳାପର ଅଧୀନତା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମହତ୍ତର ଶକ୍ତିରାଜିର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ଜଣେ ସଚେତନ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିବ। ସାଧକ ହେବ ଜାଗ୍ରତ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଓ ଅସ୍ଥିର ହେବ ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଥା ସମୟରେ ତାହା ଆଣିଦେବ ସେସବୁର ଫଳାଫଳ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାଧକ ନିଜର ସବୁକିଛିକୁ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିବ, ଅଭିପ୍ସା କରିବ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ରହିବ। ସର୍ବଦା ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ସବୁର କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ତାକୁ ନୀରବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବ। କର୍ମ ପ୍ରତି ଏକ ସାଧାରଣ ମନୋଭାବ ରହିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ମନୋଭାବଟି ସର୍ବଦା ଜୀବନ୍ତ ଓ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ତଦ୍ୱାରା ମନଟି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅପସରି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯାହାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛ ବା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛ, ତାଙ୍କୁ ତ ସତତ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ ସାଧନାରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ବା ସାଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସବୁ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ହିଁ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଛି ଏବଂ ତୁମେ କେବଳ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବା ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ସେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ ବ୍ୟତିରେକ ଯୋଗର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଉପଲବ୍ଧି ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ଆଦି ସମସ୍ତ କିଛି ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାଇପାରିବ। କେବଳ ତୁମର ଆନ୍ତର ଏକାଗ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ତୁମର ବାହ୍ୟ କର୍ମ ଓ ଗତିବୃତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବ ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମେ ଯଦି ସେହିପରି କରିପାରିବ ଏବଂ ତୁମର ସମସ୍ତ କିଛିକୁ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଅଧୀନରେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ତେବେ ଦେଖିବ ତୁମର ବାଧାବିଘ୍ନ ସବୁ ଅନେକ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି ଅଥବା ତୁମେ ସହଜରେ ଓ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଆଗେଇ ଯାଇପାରୁଛ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଅବିରତ ଭାବେ ଅଧିକ ସୁଗମ ହୋଇଉଠୁଛି। ଦାବି କେବେ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ସହଜରେ ମିଳୁଛି ତାହା ହିଁ ସର୍ବଦା ତୁମର ସହାୟତା କରେ। ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ଦାବି କର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ଦେବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆଦୌ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗର୍ବ, ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଓ ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚନା ପ୍ରତି ତୁମ ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତେବେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତୁମେ ସେସବୁକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କର। ସେମାନେ କେବେ ଆପେ ଆପେ ଅପସାରିତ ହେବେ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେପରି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ତୁମେ ଚାହଁ ଯେ ସମସ୍ତ କିଛି ଆପେ ଆପେ ଘଟିବ, ତେବେ ସେପରି ଘଟିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଥରେ ଯୋଗ ପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅର୍ଥ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଓ କଷ୍ଟ ହେଉ ପଛେ ସାଧକ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ ଯେ ତାକୁ ସେହି ପଥର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ହେବ। ନିଜର କ୍ଷମତା ବଳରେ କେହି ହେଲେ ଯୋଗ ପଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଫଲ୍ୟ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଯାହା କିଛି ସିଦ୍ଧି ମିଳିଥାଏ ତାହା ତୁମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ମହତ୍ତର ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ହେବ ସିଦ୍ଧି ଆଣି ଦେବାର ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା ସମସ୍ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଟଳ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଭିପ୍ସା କରିପାରିନଥାଅ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁଖ ରୁହ। ତାହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର କଥା ଯାହା ସର୍ବଦା କରିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯିଏ ଉନ୍ମୁଖ ବା ଆକର୍ଷିତ, ସେ ମୋର ଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧନା କରିବା ବା ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିବା ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ହେବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଯଦି ସାଧକ ଭାବୁଥାଏ, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ବିରାଟ ଭୁଲ। କୌଣସି ମଣିଷ ତାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ହାତରେ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ହିଁ ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ। ଭକ୍ତି, ସେବା ଓ ଅଭିପ୍ସା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଖୋଲିଧର। ତେବେ ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ଓ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ସାଧନା କରାଯାଇଥାଏ। ସାଧକ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୀ ବା ଅତିମାନସ ସତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ବା ସେ ଦିଗରେ କେତେ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହେଲାଣି ତାହା ଜାଣିବାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏକ ଭୁଲ କଥା।
श्री माँ निकटरे आत्मसमर्पण करवा एवं से जहाँ चाहिए ताहा ही हो सेपरी एक अभिलाष पोषण करवा हेउछि यथार्थ मनोभाव। अन्य सबू श्री माँ इच्छा उपर ही निर्भर करे। से तुम पाई कौन चाहती और तुम मध्य किपरि कार्य करिवे से ही ता निजे व्यवस्था करिवे। प्रत्येक साधक सर्वदा मन रखिबा उचित जे योग साधना और श्री माँ चेतना मध्य दिव्य जीवनर विकास करिवार दृष्टिकोण ही समस्त कार्य करा जिबा उचित। निजर मन और तार धारणा सबू उपरे जोर देवा, निजर प्राणिक भाव अनुभूति और प्रतिक्रिया सबूर भाव निजको रखिबा इत्यादि एठाकार जीवन धारा पाई नियम होई पारे नाही। एई सबूर प्रभाव निजको दूरेई रखिबा और निरासक्त होई रहिबा उचित एवं सही सब गतिवृत्ति परिवर्ते ऊर्ध्वरु आसीथिबा यथार्थ ज्ञान को एवं अंतरस्थ चैत्य सत्तारु आसीथिबा यथार्थ अनुभूति को चेतन उपलब्धि करने को हेब। जे पर्यंत मन और प्राणसत्ता निजको समर्पण न करिवे एवं से माने भावुथबा सत्य अधिकार और न्याय रूपक अज्ञानता प्रति रहिथिबा आसक्ति को परित्याग न करिवे तेबे एई सब उपलब्धि करिबा संभव नुहे। सेहीपरि मनोभावनरू ही समस्त प्रकार बाधाविघ्न उत्पन्न हुअन्ति। जदि सेई सब को अतिक्रम करा जाए तेबे जीवन कर्म संहति और सबु किछिर परमंक सहित एकत्व प्राप्ति करिबा पाई भित्ति स्थापन करा जाई पारिबो एवं वर्तमान रहिथिबा बाधाविघ्न और अज्ञानता क्रमे सेठारु ही अपसरी जिवो। आमर कौनसी अक्षमता थिले सेथिरे किछि जाए आसे नाही, कारण एपरि कौनसी मनुष्य नाही जार प्रकृति रे कौनसी अक्षमता नाही, किंतु सेथिपाई भगवान एक शक्ति मध्य तो विद्यमान रही। जदि साधक तांको उपरि विश्वास रखे तेबे अक्षमता क्षमतारे परिवर्तित हो जाई परिबो। सेतेबेले बाधाविघ्न और संग्राम होई उठिबो साफल्य लाभ पाई एक माध्यम। जेतेबेले बाह्य जिनस प्रति आसक्ति रहिबो नाही एवं समस्त किछि हेबो केवल श्री माँ सकाशे एवं आंतरसत्ता द्वारा प्रभावित जीवन श्री माँ सहित एकात्म हब, तेबे जाई सेतेबेले आध्यात्मिक उपलब्धि पाई सर्वोत्तम अवस्था सृष्टि होई पारिछि बोली जानि। तुम्हें सर्वदा गभीर भाव शांत और स्थिर रहिबो एवं ताहाको अधिकरु अधिक वृद्धि करने आवश्यक। तुम्हें निज भितर और तुम चतुर्पार्श्वरे थिबा वातावरण प्रति तुम मनोभाव मध्य तुम्हें जदि सेपरि करिपारिबो साधना भल भाव अग्रगति करने संभव एवं सर्वनिम्न बाधाविघ्न मध्य ही साधना निजको परिव्याप्त करिबो। श्री माँ को दिव्य उपस्थिति सर्वदा ही विद्यमान, किंतु तुम्हें जदि स्थिर करिछ जे तुम्हें निज इच्छा सबकिछि करिबो, तुमर निजर मनोभाव चिंताधारा प्रत्येक विषय तुमर इच्छा और दाबी इत्यादि, तेबे श्री माँ को दिव्य उपस्थिति आविरत होइजिबा स्वाभाविक। से तुम निकटरू निजको दूरेई नियंती नहीं, तुम्हें ही तांको निकटरू निजको अपसारण करि नहीं जाइथाओ, किंतु तुमर मन और प्राण ए विषय आदौ स्वीकार अस्वीकार करने को चाहती नहीं, कारण से माने निजर गतिवृत्ति सबको न्यायसंगत बोली प्रमाण करिबारे सर्वदा लगी रही था। जदि चैत्य सत्ता को तार कर्तृत्व सहित कार्य करने को छाड़ी दियंत तेबे एपरि केबे हेले घटंता नहीं। लोक मानक सहित मिलामशा करिबारु निजको संपूर्ण दूरेई रखि जिबाको कुहा जाउ नहीं, किंतु तुमे लोक मानक सहित रहिबा बेले निजको निश्चित भाव में उच्चतर चेतना मध्य रखिबा उचित। तुमर अभिष्ठा होगा उचित दृढ़ और आंतरिक। प्रत्येक कार्य प्रत्येक मुहूर्त सहायता सकाशे भगवान को डाक एवं समस्त किछि पाई आम प्रति निजको खोली धर, ताहा ही भगवान को निकट को जीवाई सहजतम मार्ग। अन्य मानक दोष त्रुटि उपरे एते ध्यान दियो नहीं, तद्वारा तुम्हें कौन से दिगरु हेले लाभवान हेबो नहीं। तुम मनोभाव तुम्हें सर्वदा निरवता और शांति धरी रख। कलह और मतभेद इत्यादि जोगसम्मत आंतर प्रशांतिर अभाव प्रमाण दिए। तेणु जो मैंने यथार्थ और निश्चित भाव में जोग करने को चाहती से माने यह सबूर अतीत होगा निहाती आवश्यक। जेतेबेले कलह बा संघर्ष पाई कौन कारण नहीं सेतेबेले विवाद न करिबा बहुत सहज, किंतु जेतेबेले सेथिपाई यथेष्ट कारण रही था एवं
विपक्ष व्यक्ति जदि अति असाध्य बा जिदखोर होता है तेबे ताहा साधक पाई निज प्राणिक प्रकृति ऊर्ध्व को जीवाई एक सुजोग। समस्त किछि शांत भाव ही अंतर मध्यरु करा जिबा उचित। कर्म कथबार्ता लेखालेखि सबकिछि यथार्थ चेतनार अंश भाव हेब। साधारण चेतनार विक्षुब्ध और अशांत गतिवृत्ति मध्य नुहे। किंतु तुमे जदि असाफल्य जो विव्रत बोध कर किंबा साफल्य द्वारा आनंदरे उछली उठ तेबे भूल उभय ही भूल कथा एवं एसबू को निश्चित भाव में तुमको अतिक्रम कर। जदि साधक श्री माँ सहित अंतर संपर्क घनिष्ठ भाव में रखिपे तेबे से सर्वदा अनुभव करिब जे श्री माँ तार भितरे बाहरे और चतुर्दिगरे रहिछन्ति। सेतेबेले ताहार शारीरिक सामीप्यर एते आवश्यकता रहिब नाही। जदि सेमाने बाह्य सामीप्य लाभ करिथांती तेबे अचिरे सेमाने उपलब्धि करिबे जे आंतर सामीप्य एकत्व व्यतीत बाह्य घनिष्ठतार कौनसी किछि मूल्य नाही। साधक स्थूल भाव में श्री माँ अति निकटतर हुए तो हो पारे किंतु अंतरे से उपलब्धि करिब जे से श्री माँ ठारो सहारा मरुभूमि परी बहु दूर रही थाए। प्रकृति रे जेते बाधा विपत्ति आसुना कहीं सेमानकर सम्मुखीन होगापी जेते दीर्घ और कष्टदायक पद्धति मध्य जावाक हेउना कहीं जदि चेतनारे बा चेतनार सेही अंश मानकरे यथार्थ मनोभाव प्रचेष्टा थाए तेबे सेही बाधा विघ्न सबु दिव्य सत्य विरोध में शेष पर्यंत तिष्ठि रही पारिब नाही। किंतु निम्न प्राणर सम्मति एक मानसिक पद्धति किंबा एक क्षणिक भावावेगर प्रभाव हेबा उचित नुहे। यह एक दृढ़ मनोभाव अटल एवं अविच्छिन्न क्रिया मध्य निजको अभिव्यक्त करने आवश्यक। तुम्हें जितेबले भगवान आड़ को आसी था सेतेबेले तुमर समस्त प्रकार मानसिक धारणा को निश्चित भाव में त्याग करने आवश्यक। किंतु सेपरी परिवर्ते तुम निजर धारणा सबू को भगवान न्यस्त करी सेगुड़िक भगवान स्वीकार करनियंतु बोली चाहिए। जड़े जोगीर एकमात्र यथार्थ मनोभाव होउछि से हेब नमनीय एवं जहाँ किछि भगवानंकर आज्ञा हेब ताहा से स्वीकार करने को प्रस्तुत थिब। साधक पाई एमिति किछि नाही जहाँ अपरिहार्य एमिति किछि नाही जहाँ ताहा उपरे हेब एक बोझ। जो माने आध्यात्मिक जीवन चाहती समस्त किछि को फिंगी देबा पाई प्रयास सेमानंको मध्यरे एक इच्छा आसे किंतु सेमाने करती किंतु सेपरी सेमाने करती निज उपरे थिबा बोझ फिंगी देबाको भगवान को निकटरे समर्पण करबा पाई नुहे। लोकमानंको निकटरे धन और पार्थिव वस्तु सबु एते थाए जे सेमानंको जीवन विलास व्यसन रे सर्वदा पूर्ण थाए किंतु ताहा एक भूल कथा। केबे मध्य भाबिबो नाही जे से तुम निकटरे थिबा जिनसपत्र तुमर सब किछि भगवानंकर बोली भाबिबो। जदि भगवान चाहती कौनसी किछि तुम्हें उपभोग करने को तेबे कर किंतु पर मुहूर्त दरकार पड़ा मात्रे हस हस मुखरे से सबको जलांजलि देवाकू प्रस्तुत मध्य होइथा। अन्य मानकर प्रतिक्रिया जेते तिक्त हेउना कहीं साधक सेप्रति आदौ कर्णपात करिब नाही। प्राणिक सत्ता सबुठारे समस्तंक मध्यरे रहिछि एवं ताहा अमार्जित होई रहिछि और स्थूल शरीर सत्ता चेतना रे भरी रहिछि। ए दुई अशुद्ध अंशर विशोधन करने को हेब। सेतिपाई जेते दीर्घ समय लागिले मध्य आमे सेथि सकाशे धैर्य और साहसर सहित कार्य करने उचित। जी अति मानस जीवन पाई निजको प्रस्तुत करने को चाहे से केबे मध्य तार चेतना को उपभोग एपरि कि क्लांति विनोदन बा विश्रामर द्वाही दे कौनसी प्रकार अपचय और निश्चेतना दिगरे निम्नगामी हेबाकू देव नाही। विश्राम हेब शक्ति और आलोक दिगरे अंधकार और दुर्बलता दिगरे नुहे। प्रत्येक मनुष्य मुहूर्त तुमको स्थिर करने को हेब जे तुम्हें अतीतर साधारण मनीष होई रहिबाकू चाह ना भविष्यतर अतिमानव हेबाकू चाह। उभय केबे भी एक संगे रही पारिबे नाही। भविष्यतर जीवन पाई और सेथिरे सक्रिय और सक्षम अंशग्रहण करने पाई जदि निजको प्रस्तुत करने को तुम्हें चाह तेबे वर्तमानर जीवन धारार छांचरे निजको पकाओ नाही। परिपूर्ण और सौंदर्य और ऐक्य मध्य बंचीबार आनंद प्रति तुम्हें जेते उन्मुख होगाकू चाह तेबे तुम्हें सुखभोग को समूले उत्पादन करा।
ବିରକ୍ତ ଓ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ସମସ୍ତ କିଛି ସହ୍ୟ କରିବାର ସକ୍ଷମତା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ରହିବା ଉଚିତ। ଏତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାନା ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଣିକ ଗତିବୃତ୍ତିର ପ୍ରକାର, ଉତ୍ସ ଓ ପରିଣତି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ କିଛିକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ତଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଶରୀର ଓ ପ୍ରାଣସତ୍ତାର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଓ ବିକାଶ ଦିଗରେ ସେମାନେ ସହାୟତା କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରାଣଜଗତକୁ ସେମାନଙ୍କର ଜଟିଳତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ଓ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ସକାଶେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାହିତ କରିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ଅହଙ୍ଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଇତର ସୁଖଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଥବା ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଓ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ସୁଖ ସମ୍ଭବ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଥରେ ତୁମେ ଯୋଗ ପଥରେ ପାଦ ଦେଲେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଲୌହ ପରି ଏକ କଠିନ ଓ ଦୃଢ଼ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେମିତି ହେଉ ସିଧାସଳଖ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେ ଯଦି ପଥଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଦୂରେଇ ଯାଅ, ତେବେ ପୁନଶ୍ଚ ଏହାକୁ ଖୋଜି ପାଇବା ବଡ଼ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ତୁମେ ତାକୁ ଥରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଅର୍ଥ ତାକୁ ହରାଇବା। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ଗଳ୍ପ ସବୁ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଗପଥକୁ ଥରେ ଆସି ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପରେ ପୁଣି ଖୋଜାଖୋଜି ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତାହାକୁ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସତେ ଯେପରି ଏହା କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତୁମେ ଯଦି ଥରେ ଏହି ପଥକୁ ଆସିଛ, କଦାପି ଏହାକୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ଏହି ପଥ ବାଛିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଯେତେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଦ୍ୱିଧା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛ ରହିପାର, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ଏହି ପାଦ ଦେଲ, ତେବେ ସେହିଠାରୁ ସବୁ ଶେଷ। କଦାପି ହେଲେ ଏହି ପଥ ଛାଡ଼ ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ତଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପରିଣାମ ହେବ, ତାହା ଏପରିକି କେତେ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବ ଏବଂ ତାହା ହେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର। ପ୍ରଣାମ।